mayambu khurumjari ngasidi chicken gi pickle oina semase ko sise yamna sulai baneba aduga yamna kuina su thamba ya baneba haubu se yamna haubane aduna mayam somta yumdam to try togi ne si pickle se adudi haure se ko chicken kilo ani laure duga sumaina pick takna ka aga chamtho thame du mayam ai di bone su yawe skin su yawe mayam boneless oining so dum tobiro duga asatau salaga tejpata thada re duga chicken su thada rakhi duga chicken se thada daga roti gan so dum se napsalaga thai ne ba aduga mayam ai chicken se ngok sok ngok ma sajam phajai se ai vinegar ga thum ga da chamthok ne ba dugi ne thum jo hapsala se duga adara matung da minute ama ani muk le kan da okhai ra se phajana chicken ngori ngai da masala su ready ta hore se ko do aina luxury se fadigom maru hangam maru methi jira gulmorok aduga som khara laure aduga tawa asawda ngak sala se haife san biyo do ka badi ka han bi gano duga haife kak san ba khata ne ko khut na pai ba da poi dom ne ba kitang kak sala yare aduga ngahak inghalaga grinder dara toksu dara su do ase adu su yang kup na subagi darkar wede high fat power na dum sulok piro sumai na power na dum sulok piro jadi morok su dok aurasi morok su grinder dara ataga toksu dara high fat su dok piro morok su yang katna kupagi dakar tade high fat power na dum sulok piro sisu sing sanam su sema urasi sing sanam se sumaina sanglap na kakpiro ba sumaina sai samagi type sanam se sumaina sanglap na kakpiro di mayam chicken da mung mayon salasi chicken se ko sumaina light golden brown oira kan da ko hujiki sing sanam do hapsan ba yarani sing sanam hapsalu matung da morok powder aduga yengang powder khara hapsala si masu khara hena phajaba hena ba morok asuba khara so hapsala si hujiki asuba do aduga morok mapung khara so hape thisu hayeng wai chab da yamna hawbane ba khai biro min manga mu leiraga hujiki masala suba su hapasi masala se hapa ba matung da minute tara manga kun mu ngau khisi aduga mai se muthal amdai da ko vinegar chamas ahum hapsalasi vinegar samas ahum hapaga okhairaga pung mari manga mu khana inghala tham doini jana okhai biro aduga ingan biro pung mari manga mu duga mayam fajana ingla matung da bottle to bose likli ki bottle sisina bi ko jari makhai plastic ki bottle sisina bi ganu aduga room temperature da hapta ama hena thamba yagani aduga fridge manung da na tha ama hena thamba yagani asi char su yare do numini humni lega chapni na hawuni hare mayam thank you